Ah, di ni la efo ni muda. No ya muda. Oh, so ni minera le danguro. Ke ni le tala sama. Nindo ono Bakary Ndiaye jot na ko ya ko ci fu do Yo, wait a minute. Mari mako. Woro tambi ndi efo. Umbe loru nyana wo tambi jana. Kapala ba bijelo. Dalo onde bu jaawle kadiye. Yo tambi. Halalo. Ike male ba akumo kumbo kande bidu malu fo. But say bon camera ñaatu. Odo bu tapala ba sa bona di gamba. No voy bien, que hago vaya a ganar para que vaya yo. Esto para pujar na wala pujar no con pa lo. Ko ilo ku jaadu la. Billahi. Ha? Tabe onne de. Député Mbour Talala. Ndela Mbour ole. Saya pula di badi ni, pula do di ni order bulla bang. Pula do pele. Mon canal. Star. Yumbuga mano do bidu mano la ko tele nyaadi de almam fen to ko nek te men kamano do mam ka fen ko do alman ko to ko mari ko ku la to se bi aba ko no ah ndule am kata wani bidi ko ko na ka de go ale hani ni ya bay illa walina wala يا ربي ولا جميع محمد ما يوكي وانا نيرا وانا دينا ولا سيدي محمد
لقد فاج من كان رسول إماما فكاد به نحو نجاة جماما ويقول من ساسا عليه ينما وكل من ساسا عليه ينما تسير الرياح والنسر سهرا أماما جاء أمتيه حرير وجنات فدا قول كفار أزابد جنات فما هو إلا من جهنم جنات أكاس به الله الورى فهو مجنات مدين وكيلا نما بطلا بالو جاجاو جارا جوري بالا تردا تليكو إجا كان يوم القيامة نلا كرا لولو سنين سيدا هاريرو مثال برنداري رفانو لولا وجنة يالدنيا رجنو كونو بكايري سابين إدال كوندي بولا فدار نتورو كبان كولا كفارين كافر لكم كونا أصابته جنة ملك جنو لكيلا نماما فما هو كيلا نماما كندر كيلا من تولي بيوم في النتي إلا جنة من جهنم مولين جهنم وتيما أكاس الله الورى من قد بن بيد مارو نين أتلا كل بيهين كيلا هرمو سابولا فهو كيلا نماما منجتين مجنة أتم سنتبلا ولدي تراوي قجوال من دو قدل قصدا من دو قلمبالا أو جلة ورم فدو بيونو تتفيهم بمورن الكيلا من دولكم جاجا أمتيه حرير وجنات bi honorable Bakar Ndiaye Bondonga Kunda constituency la dibito wole iftar organize ala fonden kewlu anala chairmanolu woto mbewle to ten na political bureau Bondonga Kunda constituency a just key for them for the side almajaji kwalle asira katibiya muna kare ko duniya karo me bela ko to ko binuri bayani ala fi sula grenda sula ala ma kamera be jona mu yende dang min yani makila ni ma janyala bari tuwa di subasirum kaccandir la bende kaccanyo ya la minu kila la kodo an ulumi janani hakilon ko na bisirli kay kununa kabla kiyani janni ke ngo tabala kajira ba yamu ni tabala ba nak ndur na mala wala atina bini ba ay kajira tabala ba diga akoy alam tarafal manjil lomba annalla ko dallani awa wa kila tabana bankan ijitu mo binna awa kila ni may tara hiray ko ngodo kada ka banki de boje li adira ka di dunya binu il bayadi ala bi alama ole mo tabala ba diga ani ulumi janani لقد فاجم اللبا وتفا وجراه لقد فاجم اللبا وتفا وجراه ta magam bana mila kila sai ومرك في جكا ترابي زرا ha ويكون لمن ha وكاين دياراه samalum duwati jamon to nya ngaddi bidon ni no mate wala kulli dabirin yatina min kulli fajin amikin
kabiri alay malaikul ya marka ni ko bino fe kabiri malaikul yo bino fe wala de dakun ñol mi ko no won ñol on debul la fe ko ko ta do ki on debul bala mo le saf kan te may ne solu di la hey jang e on debul jang hey afa may sokki ajoski no ay kije ha sa ñamel caméra ina de kun mo fana da jakka to ila ni man ka ko bar way ku dun da sa di lam na bari ci man tan makka wa kay bari karamo di yaraw way ila ni man ka ko dura yu rasulullahi wa ila ni makka no ben nan be bulle ko narju bebe jigirin ne waraw ila si ñala ko alfa jaaji man na da wala ko jaadi wa kullu muhibbin kanu de wa kanu de wali abi laula sibu wa lakira la kadi fa jaman lamba wala ba malaka bijaka isabadi Alinte. Congress.
Come che si possono iniziare a no con tutte le robe. E cavolo la caprita. Oh. Non mi viene a fare. Chi vai? Ali cola le cara di cola le. Wala na ko yo ko ko betel. Kabla ko ran tayni. Ni madu abe mun ba ko. Ya di ko la ke comme ici on katara nyami. Ba mun dale ko ba. Saki bala wala. Oh. No, grazie mia bula. No, con un. Ah, tu no puoi déjà. Fundi o kungu. Antara al-Papa, allo. Na che devo. O tu non mi devi fare avevo fatto la bene. Non da fammi. Tudo. Quer vir para não dizer? Não viu aí, ba, viu aí. Sim. Lá de mano, Melang. Então tirar a sua ala buat. Sim. Asumana. Asumana. Nada mana. Asumana, surena. Asumana. No, bebe, no parlo. Ini dah belanja si. Semua. Asumana. Wal muru di ben. Asumana. Itu dulu. Kimbale. Kan coronel ba. Wonyo be jël ci yow. Numa di ma. Adi dulu kopi. Agora uma coisa da você tá baba. E pegou de como eu dou na tinha vai logo. Agora tá. Quando como eu dou uma partida. Eu di ude tá dado. Como ele queria dar mal, ele não vai. Mula bina fa. Hani bana mol won na ko salamu. Ah ko bugo. Tugas pangpang sa. Ba ko do. Bisa manual hamda. Kan bayar. Nyen ite nyen do ta. Ah ko. Asa ko mana masa. Gabi aro je ma ba ko. Muru tidak. Na do mu do ma. Tá olhando no bagulho. Não, mobile não, eu tô Mobile ni. Aku ni vida tu. Não, ada tak? Kamu yang ada. Não, ada guru nak ada. Ada. Kalau misalnya ada ni boy so ni. Oi, mana bagasa. Mana bohong kamu. No. Ada guru, kau mana guru? Kalau kamu kena.
On sale. Single and one to mingle. What to mingle? وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعا توفنا وأسرنا يا رب العالمين. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. akala boss dino la saw eta sugar mono dual اللهم نجنا من النار. اللهم أدخلنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي لساننا نورا وفي بصرنا نورا واجعل من خلفنا نورا ومن أمامنا نورا. اللهم أعطنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المستكان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا رزقا واسعا واسكن فيه وجوهنا عن التعود. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الحمد لله الذي لم يجعل رزقي في يد غيري. اللهم يا لطيف
كل طرفة عين ونفس نفس وتنفس نفس ولعظيم سلطانك الحمد علمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على ما أنعمت علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائعك وجعلتنا من خير وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك وبنيته على الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة واجعل خير أمورنا وخير عملنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك برحمتك وعزائم مغفرتك Too much or one? Assalamu alaikum baɗigolo men yalon koy ɓe bula kan camara ba officiel noma kariyaje ñamen doron camara ba officiel mbi honorable Bakary Ndiaye wole fonni ko nala kiyamanol invite sinte yola honorable Bakary Ndiaye kariyaji ñamen doron Bike Ndiaye untouchable gas wala ɓe sirin ani bulu youtuin boy sol fele fini gambante tata salola kiyamanol fele konoto honorable Bakary Ndiaye ko ngafo ñamen doron ntejo no la fenna namanka carte kasodi oto honorable Bakary Ndiaye mbafole ko abaraka bake sa caméra fintinde banta kiyamanol fana be jebe sunte yola inchallah
Ay lo dia yo. Mayonnaise fo dia la. Pero como la beta. Wa, jisuma de jeba. O jel de I have one there. If there's still more. If there's still more water, can I have this? I'm good. I'm very good. There are some dollars. Hello, Ski. Wait, I'll put my Senegal now. Hey, camera ton. Bisa kamera ton. Anani, bila no de jero man mara. Ndo bisa de. Sa ko no ba jisuma sama ni ke ba. Ay no it's good for them. Huh? Come this one to me. This one is good for me. Huh? You know the boys. Ani mo la do man ji ko wato ci mo mo wato juman ko koma ko mo be wallahi safna an sa dama ko doon nekk neex na safna yokkal mayonnaise armante bi dafa saf e mo be ku yaakare Jamba mana steaming dulu dia dah. Steaming dulu dia dah. Nanti Juni. Ini kan Hah? Kau itu, kita dengan bulan-bulan orang nyuari. Barjai, investi dah. Mungkin belum masuk iftar lagi. Masuk iftar belum organize, namun dia rang. Zoom. Onde mo lay? E faade la wonyo la. Ya daga jole ki je ta yara faade ta.
Hey, could be. Yo. Eu vou mudar vídeo. Eu vou mudar. Kimbaye. Kimbaye, mano. Eu vou ver vídeo. Kimbaye. Kimbaye dina ñu kebar fe gëna ba. Li yaaka na video depuis mo taxale mo laaje. Vai no lugar. Eu vou para um cover de câmera com ele. Não me levar um cover de câmera. Cai. Boy bi bro je dia na. Fai ni ko. Sa bu gar leet lan say. Ab gar leet lan. Ila ke. Sa fa bu gar leet lan. Wa ka bi la ko boda mam pare. Duma. Apa ma ñu ko do. Ayo mo do. Yéen a ma lo ci amane lo ko ci folo. Duma. Ni Friday. Ya mo do ni. Pues so jam na wo ma ñu solo tan ma ko rek la na ma ci won. Bari sera di jada. Abe je. Abe ko do. Saya lagi ini ko bar sera na yuri. Abe banda memmi. Abe mu do do. Oh. Fini ko ni memmi na. Ini kan boleh mak. Ibaye la ni day la kebal ni ta do mandi. Non. Ah wali il fadal ni kana kum. Wali ila kono ba. Baik. Ko so bonde o ya si o jino. Okay. Ki bayra ko fi no ba. Mun ta ko sun de mo ko la kono be wara wara. Foi fomos sai. Banje ba. Amin. Alamale baraketo alamasala yirwa la aisho yirwa barakamal alamale na sunkar siya alla kila hormot ala kana jinkan da sunkar alla kila hormot na misil na sa ande furo kaba adam ala kana men banda bi self alamale ne man ka barke bi alamale be so jannatu fi dawsula rasul hormot ngamen ko kayro fana alamale ken alla kila hormot asembo bata man so alamale man sa akarfo UDP la nyaton ko ma Usain Dabo rasul hormot jamano nyin diata nyama ala malaka o nyama alla kila horomo ala kana malu ben karte fo men kana balin ala kana malu ala malen shawo ken alla kila horomo rasul horomo na honorable fanan ala malen ala kana seta dun nate alla kila horomo rasul horomo ala man jarbe la nyokala man tankala nyokon nante amalla plateau ala malen ka fo ala mali wa ala tankala kila horomo rasul horomo nani baba sallallahu alaihi ala muhammad. Yo, assalamu alaikum chairman.
isa fo no mole no milan ko be jibe kam biri jam fo diaspora bi minal si jambi bi contente bake pour kana jang bawo honorable natana kumande nan ni wadu sun kono ka ko sina sunta wala ya jang o ko contane bake be duwala fanay alhamdulillah bawa keta moleti me ya lonko ay nyaton ka da fale dol fanan wo dalilo latinna ko sufiyade ñawñam birin ala kam fayro futadamma ka bo ngana sunta wala jannata na wakil kana sunta wala na yamaroɓe ta men to wala mo yinti ko ka fuɗiŋo be wakili e ngan tewo siti kam men ŋaɓa fo ala sin suwala décembre tirnano fo ala sake nga usen dabo nga samba state house e mbesi kala o kenna duwati na sujuɗol to anin na rukoŋol to fo ala si o duwa mutañe rasul horomoto si jarabi ñokano fananna nga ala en tanka ñokonnanteyama rasul horomoto na kafoñen fo ala sa yirwa ala kana setan ɗum tema allah kila horomoto ala si jarabi ñokanola allah kila horomoto rasul horomoto so nata o sunta walla honde ɓuloya jang alhamdulillah on contante bake wala mo nde momo tara walle mo wala mo nakkumoti wassalam ok baraka bake yo sayin ɓayetel mo bunduna kiyamanoti mo bohol wot sa samine fono because a fele sa ndenga ñatlin kubala ba sunte wolen sija mbare sunte wolen sija ñawñan sa politique o damani dunda kon ado UDP ngol nimbenda dawra don fon sa politique o damani kacaje yo fele nga ñatlin carte foro ne sa mu yamarla di bundun kolla mbe amaro men dira wala mu ñenti jandin ka futa carte fayoma ngan tewo siti ñi registre mbembe kala karotil muwanni kononto mbe akenna ɗo ku momo ni ɓe koddale kono eɓe kodda men kono ɗimbalu men ɓeela karala o men tela karala yakata e molu mobilise yetta e registre ɓawo niyamo en kañeta carte fawola e registre soto yana carte o fayi andu o kummata bake e mben kayen carte fayo men walinten wata ɗo ɓoy carte fawola mo ton tol UDP kol ñantan tewo sitla ɓawo on tol mansa men ɓe sirin tol la sinde bar sa o mansa lota kon tol ma sinde oto sa en tol ɓayi tan la molla munela comme on tol la sinde wala mo ñinte carte fayo registre nga kada ganna dimbal be mobilise yete ta registre andu registre sin hakkiloto ñinto ko momo jandiɓe registre la e ñanta ID card soto la le waranto e birth certificate soto warante e passeport soto wo kummayata kuwol kono ɓake nga registre a ñama kana son moye taranna dimbal kono même ma registre kantu carte fayo wataɗo ɓayo mo han nin kese kilinne ɓe nin mo tema nin kese kilin o ni a dangala a nimisho buka bola ɓawo ke hakkilo ke ɗum na tan nakari registre ta waran na tan nakari e carte o fayi oto nin kumen ɓe o ñama sake tewo sitoti momo ngamol mobilise ngaje ko registre ke folo ni registre keta sinan nan tewo siti carte fayo December 4 langani yo menti ka Usain Dabo Santa State House a satra alsa sono anye anda okay adi ni joma yeah assalamu alaikum alaikum salam isa fo no mole no jumal mo tati ani mene si jambi ndem sirfo damba yo bagar njaay na dindin kende wala imbayt jam sundewa na tan dam ko walam yo kanunde ameati na fayem bunya na da jam folo me duala alma ale o sabati amina allah yare teben kam no alma ale o sabati ninde amina allah yare sumba fam mendi wala mu politique oti bi momo dimbati kafu ko mbina nyinkala sa en kol sutiyata nan baka nyanda ka nyoma mani bayri maybe a sembo ka tara dola a sembo to dola e a ngomata ka fa nyon kafu nyoy ko alim ma koy ñun so nyanta malo bondi la je bayri ka ko men wali mal wala malo wata dina sign adama wala foda ko sign ten nyanda dilina nyoy ne momo tama men so to ya fo nyondo ay ma koy ni wo ma sura be mo sura la membe ma koy la yo ba nin tuta deri nyoy wo nyam fo wato sita yalo nyim kumbe kala wato men fendente bulo wato ndu yaye ni mi so na so ni mal la fe ni mi so la fo ngo bo nyo kalama ngam malo bonda mal te man kal kacha
nga ñoso hakkilo la sajen si hayno ñolan si kuma fono ñoma ndekañ bi fon sewoto bak bayre mbagar njaay ngalon binte hani manse akunte ngalon junat yo aw kola hani kabi ristoko damma bentem badi mun ko mu nyawnya yo hani badi mun ko mu nyawnya ya duniya dum balwo mu wolati falsal hakiltu ñoto so hani kabi ate commentol be mala dimba ndol siata bar bindol be mala dimbal enwe abe timinan diame na o continue parce que momen mu maral lati wala ka sabar ko be abe mem moy la be menjela ay ka sabar lati doro hani ka ba sa ay bula mol no hani ka ba kana pas suol kono tari hani ka bi dol mangulu kay to soto mayri gi sasu fengo fentebul ba nieni ni ke safo nga topotol yo ni mam mo soto me alon ka nakito mari ka kajanda ite tariala kalo yo mbe duala fo talla si kayro ke natata men fo talla si amina la ya ka fo be kafula nyama alma jidle o nyama amina la ya rabbi la ila kuma hormona barko wato hormona amina ayo assalamu alaikum warahmatullah yo Kiamon e ko nyolon kunda kondo ñini ngata je saya sa fo drong mene sijang ha yo alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yo mbe molbe tantula benna honorable ba tantula men kata honorable ba kan jayte na kiamano na kiaman keba bawo dul man nano babidon men kata mo tarawalati atle mun na keba jambi mba tantula ba kem ba jeyla mbe kiaman toura kontonna mbe sirif damfa kontonna yo no bota je mbe tekkим bay konton ni camara ba ani na fandi ci bebe jam nte kontanta bi baake bayri mune a kendi na bundum consequence jang na honorable ba men kata bakar njati wala sunte rawde da ako mboto ganna consequence mul tangi il bayti na jang wo tama sero mulati wala mu temen kambe men ben jamal tema so woton si duwa don fo atala mo so si woke nyatota kuti aswo yirwa baake nyinde comme politico sirif dam fa fu jende politico wala ben dijam ndum nte wulin wala atram mon politico kata politico fon so dama ni fo ha so woto kiamano ya fu nyam kiaman tra wala fu nyam ani sirif dam fa fu nyam wala mu carte fa mo du mon taraje bayre ñi mu bintam bi rakono ñobo donte ni ma ke satala to diya kam ma isake moy ñin carte fa o anyon na monanke jam bi sabu karaba jawra jamano woto mo kana malu kayte kuwala bayre ntade ni ko kayto to molbulu to nya kayto to molbulu bare nta kundi ngo yalon ko mol mam me understand wala mu ñinte 2016 me yalon ko coalition kata jang ngaya jamme bondi jang ning ata ko me UDP mo kemelte mo tannan damale karto fay mun kamala birin ya jamme be jang tajirin teo aka ñina fa ko be tara jina fa sangi keme ndo aka ñina fa mo le franco ning alman karto fa ñi jinol ba fay la so hanni mol man karto fa ba mol katla kanyaw moy aka sambo ka so waya kendi ko jama ba majority jama ba UDP mol ñewunta karto fa la e ke jabota karto fa ko bu kala time fa wies ka kayto ñini kata puludo kata karto fa so mendingol mon mendingol wo 40% o melan ko magnaw carte fala wala bulata ñin 2016 coalition ko nga yaaji meta nga bondi jeel ban ñinang kimbay albe carte fay façon jala UDP majority façon sort la jang amono suma so yamara UDP how many percent score UDP be 68% sort la jan 68 68% mbo sort la jan ha UDP nte chakant because ñing Adama Baro la ala dayele aka banko molel kam fanda fan kam dron bari ñin doku ko be fambe kerinta bi men ka fo aliya moyle ye doko benta ya muda Senegal doko ngor na Gambia jan Gambia transit let sign Gambia transit let ndum amanke kom bi ko competent police all tambul jalla security they are very competent but munamu they are lack of something wala mu materiality lakta walalla ni mansa kunda me consider among security consider wala na security lakta bake ila duty smelu ibuka keno ko e nyanta kake nyamen okay Kiamon comme ni nara 2016 jibe sa nga mur ko madamanding mbe ngalo ni no Adama Biraye banko yaye ay campagne ko min to yala ay campagne ko baw sene to yala
antum adama winte no dulal min bedo tundol mi da ya jama bude dulal min bedo be mo UDP la strong led sayeti amere no adama se winno nyadi adama boy tale piram aboy tale piram bayri adama manyi understand ko atala karante ala tonte ala naful dala fon ferninte an banko nga yay men to ya wala mu loya Ousainou Kunda dabote anala mo men yalla ko bulata fon ko kono so yewol muta nga banko be yay wala to yala ndum ata adama fon ka bulo chodi wala ka wala fo wala lon kam bulote wala la mala lon kam bulote ali nga loya Ousainou Kunda dabola julo jo gambe di wala julo ben kunna aka nyina fo anin diaspora kon diaspora adam fola ka fu janko ni foro ka danka nyoni kala diaspora dum bi ye munafo diaspora ani loya Ousainou Kunda dabo nyim banku tata nata akunna kun banko campaigno kata loya Ousainou Kunda dabo toyal mo le carte fa ke loya Kunda dabo toyal so to ning ata ko mbiya bo nyama adamo natna nyin jamfa façon ke mo ay mo tijo bunda kan o lala gina bal nako tonya ay menu jamfa hansa ngol kirolo be jan okay ndum be mefra gambe digole ko altamu mendi ni mata mo bina menta man kata batala oto alamata la mon son dema almata mon son nan ta ko be timande ila mo baraka ba ke Keman Touré sallallahu alaihi wasallam baraka ba ete kay ni seta nyin ngal lunta wala ko dron sa e so mol kontom folo anen mi si jangana politiko dama din kaja jani sa fasalo yo bala uju billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbe konton na bake mba fole ko assalamu alaykum wala alaykum assalam wa rahmatullah mba fole ko me si jam folo wala mo sunte koti diamu ale o diamu komale iko ne akilma diamu te koma ni diamu ditela fembo ko tude bul ya be fon komale bari luntal lo ko memboto ngo ko takul le fo ngambandi wo inshallah luntan tan hayina nalde kanan do la carte fa wala jam bunu sari ko na jam hani mon lunda on be janga siata de ngam fo ngo mo fo be jamen yalla ngo ye fo ka modol ika adamaron la neralo ke la modol bala nge lon be batolo jalle to yisa kala jangoton ha so fo Riste takal ye bakal do ba jangonde takal jangoto so Keman Touré ale mun fere lande ko ma nga fere me yalla ni media la ni media diam da media do e jawo fanan kata wolta akala ferot wala wo suturol ti nga même paré ni jankama okay bien ndem nga diamu yeten ndala registre be badi bule ba ñen be registre sawlu la ñande ñene ba fa do lebe ter la banda ba street ni ala sonta okay alma kafrekal tala solo sande la sélection la registre to men tambita non nde bora banda ba street fenga du la registre du lale na benda section son jam bunu section na benda wolto ndene solo diamo la banda wulu ner tani nga ko ñeken ko na ko be ñadi nga na be ñol akon sa registre min ñadi le mo nga nga lu ndol be sire na tableau kunto banda ba street wol koy ke fali koy ko to le mu bundu alfa aluti wol do fo ma ngay mboko ni wot ngay be siri njele ko ka e ko to le mu alfa alti ko yalla do la mol bu ko son kan mol bu ko son karro ne mol bu ko son kayto tala ko mun na lanjure ba to ne la sonda obama ni mo fi ngol america men ka je wol be kala jam fana yalla obama ko america mo fi ngol ko yalla bo sira le buli nal mambo siring ibali ban na fala jam nal ma wuli yalla li da tombo ni mena lida tombo men ma ñene kala wala ka kela ya ni man ka pare kala lida tombo ibe molbe terle ñade mel la me tere ñam oto kamala tumo do mi senala so men kata america tumo do adu wala kala jan ibe massive registre so men jele je ne kata wonyo jala albe carte fo men jele ne kata wonyo jala nala son ko wara ba carte fo lo ñi ha inshallah nala son ibe carte fo jele ne kata ñoo jela du fo nañ ko par 24/7 ko ndem taxi driver nga dum nek nga fundi leje nga tara derine nga mul la moy mën ka fo fo nañ ko par na 24/7 ni dara ñi bunum police to jam research ay dikkat ñi ne wembe je abe gambe ding abe gambe foran tay le ñamal idi dawal do la karol ñi nan man sa ba ñi la ngonta do la karol ñi na kayto ñi nan foran tay la adama la ni mel fe fam fal do ye dabulan do la karol fo ñi nan okay so ñi nan ko faale Ousainou Sambade inshallah allahumma rabbi inshallah allahumma rabbi mba sambala set house adu mba fole ko kindan fa mba fole ko gambe ngol ba fole mun adne ma Ousainou dabo to mom
fole so fo e bi gamen kolbe ni misele ka fo yar fo to yaran gamen to nyata den kala junale biri jawra bala jero ngu sen dawlo nyata sila dino fo da ko nana da bango be tenguna ba diala ga momo tamende itamende bol tala italte mendi tida malala this very simple igana ko moy ni ya ko so ngo ni tala jibe fo nying lunta registration no mané ka e ka pari dolo mo le ka ko ba MPP ngol mbugo mo wol sa ko ko ibi derin do ibi ko fem fuje ni yaje because Gambien di ngol leta mu UDPD Ousainou Darboe man ta nga UDPD Gambien di ngol ta mu UDPD okay Gambien di ngol ta mu UDPD Gambien di ngol ta mu UDPD konya baraka Gambien di ngol ta mu so kamala ciao dia baraka diamo sanjano inshallah mo jam ko nak sorry ñun ni la sorry ñun ni ga sunde diata honorable Allah ko duwal su doge fo ala ci me ñoo fi ala ci me jamo ñata fo asin tan ko ñoo ko na jam bismillah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على مولانا yo ala baraka yo ala baraka yes ala baraka bata yes leader jara beta mila jara ngal jeje baara fo feli Ani albadaro mutor pana. Kewal mutor pana de ale. Alta ye ni program. Kacha wan fola. Ila do ko hanan na tablo. Kacha. no chawana re Mu dogo nakala. Tongole. On est bouillé. Il a fait un goal, stand. Alors, stand.
Assalamu alaikum. Parama la jarama. Esa fono bi mana ba cerem bi mana na bi al bendo jambi. Assalamu alaikum la melani jibila albani mane ko jarama ko tenke bin nata honde bul bi ke jale ya men ko honde bul kari jati bul ko kunda ala député o bi wole fonni ke wonin ki amano ni jay ko ko mandi ka sunte yo kere kere ala constituency kam bin nata wala nata sunte yo la kafuta kono kafuta jama ba sumote alhamdulillah Honde bul jaye fu ala sa so sima bala Amin Allah ya. so ma la xamena ko ti ala ale o kay Amin Allah. kamu ala ma ala ya lafa ala ya maya nyato jam ko sanjama jama inshallah Abaraka baka. Okay, thank you Kimba. Assalamu alaikum. Wow. Walaikum salam. Efo Kimba. ego nyaadi dum. Hope na kala bete at. No kala ba bete ar ne be ben dum bakel. Binye je fanang bi fanang mabe da bengo bi sa fono mil mo le bi mine si jambi. Assalamu alaikum mo be kontona na bide na tamina jang wala iftati ning honorable dan kala this is not the first time safono since last 4 years ngakale Okay kuma nyum manga foloti no ni manke foloti okay na dal talale ni na la 4th time the 4th year since asita akada mola representative the parliament so contente bagale aka nin ko mi initiate pour ndamal kana together ngal ne ko sunkaru ka title but aka deji vele ay mol be invite nana nakacha nana mirol fo ba tankla wala maduwala e alafta minna la kariyato alama ala yakaye alama mila ñu fe amina la e ka ho nyaade la sa te ben kambe on amina wassalam amina la abaraka baka no aro ka mon dadiam Farafenye okay venue is Farafenye Team A, that is CRR. Honorable Njai. Versus Team B. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Honorable Njai, mbadingol atol min ben jibe kan jambire jam ko diaspora. Bi mfelale UDP bureau to bi mien ben jam bi wolen Honorable Njai lan kumandoke. Mandingol ko eno chokola kadi awolo fonda. Honorable Njai. Any more senor konton janding kadun kacha kon hekatu dama ninge be jibe laal be konton na Kimba mbaru nga move kari hold on saw nga da interview yo comme nga photo nyamandro mil ben jibe kan alben jibe kan bunnu UDP la political bureau tuki mien ben jambi wala mu honorable Njailen kumandro ko bi ko pour molini dangala bare mandin kol ka fa nyaman dron chokola ka diawolo fon da honorable bula anim badi wala ñoo konton ala sina no ta kon assalamu alaikum honorable alaikum salam ni mol se ñoo konton jani ko dum ta kon ha iko koy ni mol se ñoo konton ngin wo jani ko dum ta kon ya baraka bake be konton na be tendula be jeyla camera ba official team be buri defango labos camera ba ado sane efo jadama nin kimbayi defan balbe kondon na kal tentu kal jeyi kayitani ko kontante bi alena mabe jam komi ngani iftar ndingo men organize jambi bari sango sannen kake
bari ñinanta komi birin sunkaro stadin ko leta demandinke bari malafi sunkaro eta faye bang mang iftar ke nata wakil bi pour que mol kumani men yalon ko e bam bisi bake pour que na ka kafunyo majang ka kacha anim fanan ka iftar ke nyoka me yalon ko dal dal ka ke sang ka badi ya kacha ke membe damalte ma fanan saje nyokano fo alsiwo bambandin tema kaje ko bebe ngani hakkilimo men to wa continue pour ko pousse kaje ko bemu kilingolti akera nyaaw nyaranding o latina di nga mol kumanina jang atariara nyaaw nya mol dol nade dampum lale kaje ko nga iftar soto jambi woto momo nara jam mba be tentula mba jeyla ila na me inata e time fine pour kana futa jang ka suntew ke nyoka be kilin na konton na wala e toni konton la ka foy ko kontan batale kare da kunna kumandirodo kana ka sumote jang bari nim molla kacha kono birin fundin ce la bankara fo keba lala e ka min tan dina do ngakkonta no ngol sude nyaada bari ka nyana tan dina ko nyum manka folot biri sita no bundun to yala député bungo no nyenen signan nanti kanyinki sango sang ko me kenge munan nyin hamodu ni la kanyinki no sango sang no e kala bundun e ka mol kuman nanke kuman sunte wa be molle jang odo sunkaro dum kari nema karolti karle me alon ko barajo ye walla ye fon fenkeje barajo kala fala fala buga dandula sodo odo wala ya sabu ngaje ko sunkari pour ka mol kumandina hanni mambundum be kumandino bari ninga modandan kumandina ngana nga fenta bi me alon ko be la filala e ba domala fo ye satisfy e content fanaka la file sango wala sunkaro kanata fa fana mo ke non na moli adara nyaanya fana aje ko wajibo len kan pour ka iftar ken na moli adara nyaanya randi pour ke kuma dina ka ko ya baraka la support mem ba ke ka ñoy do ko ñi do damata ke non do nito le dental do wade gatra ñoo kala ma sako sunkar ba ko ngaje ko sunkaro de fano la ma ko kumandiro ke pour ngana masinyo kanja domoro ke ñoka kacha ngadua family ngadua banko ngadua mobe okay but honorable comme ino nin nata jibe ñimu kulel mi anko no dal kama kule ni dal tay nale because ngajale no salo fanan ino e ka fondin kewol kumandi enin fondin kewol ka ben bureau to jang e ka fensang ba o sadie alkado mo e ke ñum fondin kewol la jang ni kada fo badala january on the first so malong yenke no nyaadi le no fo ni le ni mol dalta tengino fo ni ngal kenyin kusifal keno because ngajale no ladol be no wol bugan sifal keno so mili buka keno e be mena fole fo fo nan sa keno yalo jang folo mbe fondinkewol tendula ke jayi bare bundu fondinkewol sawarta baake yakkumandiro ke wade kanay dankula bira politique wala karola lemba a sate do ko la karola ba banku do ko la karola yakkumani wade kanay dankula andu tubabol ko all works no play make a child a doll boy so e bajala ko nin atara ko be sawarli wati ka dogo pour ka finti wati ni wadi ka fenke me alon ko abe ka fula nyoka be sewondila ko fanan kumata bakele so mo manyanna nyala law ka yo nin ibe wakilin ko be la pour wati ni wadi ke jisol sumayne defana ngaje ko mo mu kule me alon ko wajibo len anyanta kelal so be mbadi député wol ani nyaaton kol be yamarna wala kaje ko ni mobe nyokan me alon ko aka
aka tara lori ni wate e kumandiroke woto wati ni wati fe kafu ñoma ke sewonni o fana ñanda kala kuule di mealo ko a ñanda kele di fana number one priority leti kaje ko moy ke kuti ay kebul wajiboti kala ke wati o ma bar ngaje modol be jeyno comme ni la moli place o di la doron sa en to le ko wara o molti le bar ngaje itaman wara o molti because ila kulle keta janne no laba on député de me de no e ko ni la mol kam ma nyama ngi to nana ma sifaje yalo comme birin gaño keta fulo ke ngafu nyaama député ya den nata jele mun kan mo le representation nata wala kon man na je du katram ko moy je wala ya samu pare kelam fay ba kelam melni to yalla la fitale wolu lake wol la kaw kam wala wala duño kam wala ya samu itaje lan ko kuke men de fatala ni namol la fita men ko kuke rek alon ko namol be woldo ila fita wol adu be sabati la wala kam adu nada wala pour que namol la sen adu ni ko ela mol la sen ko yele wala le ni ka kacaay ni ka wadi sodole ni ka nyo ka wanyale ka wala beto isa yede fa sitano yelo no ko la ko bambani ani lafta menna e ka fo no ele wadi membe ko no ka fo no yende baje la ko ko dolto ita fata ko represent no le beta ka ka wala ko la fo ko ka bula wala no okay abaraka bake no madi kinde ko nge konto nga fana be jibe kan bade ko mu nyawna nge konto madi ako bari mada invite sunde wala madi kinde ala de be jamani ngalo nati nano kekende bal ma fanandi bara be jamani le ba fulaye ko aye pare sa sukaro bandale na bunu UDP bandaba mina commencé ngale si pare ba invite lale anim fana ba call lale because laptop programme o dole start la gadum kana very aggressive political la me alo ba kala budin jam kaje ko budin jaye ke no go area ti for any other political party so be sulale falana support na ate ani do ko dawol Bakar Ndiaye to mañol men be Italy ni bebe ka jalal kaje ko de man forces sabana nyokan kaje ko ma do ko ken banko bayri komi mor sabal ya fanyame say UDP ko kam dal ko liberation struggle wala ñidi ko kaje ko kanna banko kam foroya kanna banko bondi me ya lon ko nga bondi folo ke la lafta sa lafta duna bulol to me ya lon ko alhamdulillah so fonsi lo le kaje ko nganda banko bondi nga londi sila kan sila me ya lon ko avec l'ex la kendo. Okay, your last word. Wala mindi ko kal don beten ko bundu ko beten ko gambe ko beten kaje ko sainte menkel me ya lon ko akena dictator ya akamu wala lafta ko fi nan ko tan ko don kana so la na banko ka bari nga dictator style o men jenu jam wala ñi ko all institutional democracy men ya lo ko democracy kendo to ina kamaji all bebe nun janni but o institutional they are used by the executive pour y la mol tyranny ke la mol ka dictator ya forcer la mol ka nga je aussi fa lafta findilana ka mol masilan ka fo ka sembo jay mol ka de sonna wala bi de sonna la soma wala kele janga bayjang de sonna nga kele nga di menna pour woyo bayjang nga mu nga so pour woyo murni na nja woto Gambia di wol be lo si fulo ka je ko
whatever the case may be democracy be ga kele ay sabari ñim banko ko ay continuer Gambia di wo be ya ni so Gambia di wo be kontaan Gambia di yalla jañi banko ko baraka bake honorable Njie baraka bake mbadi mo min ben jibe kan baraka bake baraka bake budun say nimmi mina diam lawdo wala mu sometimes bada boy mi alon ko no kamara ba officiel atem la siwoti e ka fay baka kamara bi ngata le soto jambi assalamu alaikum Mr Kamara bako baraka bake bingaje e fanan mabeta jang min kada bunun na political bureau ti e safo no mole jumalan Kamara bati anim ministre jambi Kamara bawo kay yalonte mpama animba ma man fon kulli sonla yen kulli le konton Bakary Kamara bari amoy Kamara ba ko waran Kamara ba nyawnya ya mire nyaw ya fo nyawnya bundu jannum woro Kamara ba ko wuluta jannet Kamara ba ye fefendinke ay mirano fefendinna jamol le folo ya muta fe o dum man tambina député mo yalon ko wala bada diamol won kira on rebul Bakary Njie atele kira moti mi yalon ko akan wakilindi kolula e nata fuda tembe to fomol e mbusiala bar men nada la ko denye naka fama nyoje la fam labawna aka karosi aka karnim fensi bar ni na nyoje wate nen ron aka fanyele ko job well done mbe follow kana be men kika wodo yar fam banku kano wala mu na député wala lodulare wala mala miroti no da asafoko Kamara ba natele ya follow bara sa fele nintel sulatala abe dulado bari aje ko Kamara ba mu asset lady for UDP so febe ni me UDP ñiñandi la febeni be UDP dadala febeni be UDP topodola ñine yatina man bulawo député wol kono meka am bloko ta so to mba tentiro la mba salbirete la wala fanan nka je député bu kono aka kuma kaw mel dol foje ala kuma kaw ka finti mi alon ka foko aka kentele se wolati adu ñaram balti woto mba tentiro la woto alfal milia tombon ibulo man fo idako anin fondin kol mul be alon ko ina be do ko la musula kela ya kombinol nin chamanol be ñil be mu ka do kula balati ñi jang woto nim comme efo ya fonu ñamen doro ñi manke ko bilon opportunity di kake on Kamara ba official because par kala play na platform nga reachinde on anything so wala tinna bari honorable Bakary Njie ka jama sawol la fam ngake sungarola first or second week bari comme bulum do la karola so anadana nga mexo ko jannin karobe fala pour kaje ko kake e bar jumala dum fanan kan muta fe wala mala musore wala bande jamba Bakary Njie ti ana do ma Fatmata singata nyilu wati ndine la afelen di jang ila dulal bebe noring ontel mantra fitala so itele dum dakko ba kono domor di malu a wonjolu a jisumalu a kafewolu nyil mu kulati mi yalon ko alhamdulillah adon anim pomolu bananolu sarolu nyil be datale so nyil be di mola adon manke ko komi fanan bi damane fanamo hani sunkaro tano nte Kamara ba am felende ñinde nata jang mfurata jang first of all jamba be ñini kala munen do moto Kamara ba nga do moro bondiel sometimes because ñaja fan question o kana auto because lundo le sododa ay do moro bondi tara nga do moro ke nkay nga do moro ke sa dikar nin nara ika ñini ka ban nin step tanan jang kon do watolu la nkaje drong ay domoro lo ni tableau to afanyo ko Kamara domoro e tableau to so ni ala nin ko faari una I cannot eat it yon telephone na itandala ko maybe next time sai isika nyininka so wala na akanyininka so wodo this is our home in among reality and our wives didn't have any problem with that like they kabrin someone damboda bungo kono I didn't even tell my wife kombijanne but ninga yisuo kuten she must be following me and she knew that I am here and once mbijang is okay but until the UDP betenne niya yenkan na iftarol findindi kaytande Einstein muslime ya kono bang fiofendi niya ngo asanjano nara balwo kono don social event intel kallo nyo fele so mbe honorable Bakary Njie tentulamba jailamba nimbarala nyim event manke biti kabra sita
kabri ngani honorable ngay manke député oto anim funding tol le kanyum tiga aka picnic tol organiser kay samana nyoka so wala yatina kabin député ya nada ya jego mom men kam mol so nyoka so ina tana chodir ka ala lafta kamaraba lafta jele fon mala damal ninke because nga jele modol beje ni to mon place de doron ni place ni soto do milieu to moy kan yinela bar nata honorable je il faut ya foto nyamam ko men fondin ciola ni fondin ko ko bereke nka je no salo so mol tengino aka bal sang wo saje ya ni fondin ko ke sijang abe suntere on organize la be dinu sambala badala so o ko eti amere no honorable ni modol financier muluntu nyala la banfo yalo ni kera député you are a kind of what we call social leader and yamo social wolo modi munni molka du ñokol yo so adu ni molle te tombo yeke dula du sañ kabri ye tombo e soksi totole sañ etini de bekla nyaadi be lan lay bul nyaadi li nyama you understand that's the quality that an party leader men so nin kondo wado yete tari Usain Dabo Usain is not that type of person ya lonko akala bika domoro ke plateau kono afai bolo le kaloni sometimes dara je ka ya ka kluba ci kan kodo one day ni ñe ko tabira nak ako ci kan kodo le yalande kulo mu na problem wodi so on the book jay fan jang the same thing we share everything together ni na ni ma lo mol ko kala na ko député olo ni camera ba fon tari because camera ba is always lousy talking nga jamuno duma so ni endel dol tari camera kon we are in charge I don't know. You understand? So all leadership at the end of the day. So yalla nini mo bitaka. Ika daji ko le karanga. Ni man daji ko karano mola. Ede be kala moti wati di mal. Ini mo jelle benda akade o kendol kono mo monde ni deni mo wili kiline benda akade daji ka kilin ta so afle daji ka wili kilin so do ni mo daji ka wili kilin so do te kenola mo kurunti akendema ite kenola mo kurunti dunya sankuto okay woto antel ngolo je honorable bala atele hanyinde afanna amanke o député odi menka sabala molula anytime abe hatling ala molla kola so wo kan la tel bala nyaaro le nyama adum akeli sinne fana kela moyne okay we always pin him down sometimes certain things he has mistakes he will accept it he will look into our eyes and just accept it but that's the way forward and ofanamansia so wodo ngaje kapoko he is the one ready and is willing to be our leader in terms of representation National Assembly adum koy ko one unique thing I respect men na wolo nyindiko no matter what honorable man decision o ta kunkilim gosnya nyi ko decision a kunkilim honorable molle decision o ta ka get député so honorable man si hatna sara kodo le diata a man si ke miracle let me just take a decision nkom boda UDP wala nga kedi mo fanna niolati because imam muru wo mo kan ke nyininka so no matter what hanna sara ko Allah taala le fam ate mol nakar wota o manka wo modi min si mol nakar wo nyama ni ko understand ko mol len keteng then whatever be mol consult la so he like to share idea with people whatever the little cake he has he share with people so nyine atinna so wala nabi bi lamin masia eko timo bije eko kada sunde wala nge mura duma la dum ndenga la mbe keri sai lamin mas mena dibido le ayamwe aja binda bada bali jabi mena dibido le abi nga sote wala do yamwe isolo ani commando eko nga sote na dibido le abi so the wala do for ala simma baraka bake lafte just last word lafte nyinen kala one question la mpele nga nyatini nang politiko sanjano la min kada election o before election o mol nyanta carte nyina so antum ngakalam to e ko luntawol ba pare na pour fananke da kan carte faw nyin kon so ndema lo ete atole mun staneta ni be mu yamar le dile no fembe alan ko no ase forene no pour kana involve mula carte faw nyin kon yalon banku ni banko surda ka sartol le soto o sartol wollom luwarti e ni dara je comme ni bodo jay tara gambe dingol tara banko dol ni ataro gambe dingo be maka wo nyaaro banko to mawo banko dingol la kayto soto folo ye fandundi wala politiko kono ni fitina mon sodo je iteleake
o ñaale fana ñaama jang ite si ñim banko kan iman fero ke pour ke ñim banko dingo de pour ya kayto soto ni silo na min seneata ye naturalize imo woke ka fodo don carte fayole sita ete na don eta kayto ñinin pour do ete si carte o soto mambala ila ID card dila ani le baf certificate bari na carte kayto menyanda ka bero fay ibe leftana no tarda siring ibe monitoring kala adum asike dolu me revise code batula bara aske no dolu control no la ndol control no la de bari se me yitande wolo inti luntam be nyim banko kan tar nyim banko kan kayro la ni be business wala nyati lila business wala ngi tanka ni sasa de tan na loptano luto ni den daw belale bari ni man den kan na man sa sindi amisalo ni muneka mulu wato muneka ya jame sindin kunna molu ka bonan bankol to kana ka ya jame sindin kunna kata commission of filenda loda gambia dinjel kasara to kono so wodo alkana man sa kurongo dinna atelier muralia obe menkel nyima taninte ya menkela molla wodo nyi no men fana felende seri nyi mansol president be ka golos ko nyinela so president dum be ka golos ko momenna ma miral nyantantel fanan bulala pour nga nyi si ba soto adna data jube banku jama bije wara africa bi africa e fenne dépenser pour gambe fitino kara dum gambia kono wolo munti kabrini ya jame nyo saba impasse kono yamra fitino bina ye mobilisation le adi mobilisation mamfo resources comme wo resources ol dumu o africa dingol lela kodol di yolle kafuñoma ka ECOWAS sembentuya ka nati janki jo ka je ko kayro e sabati odo nin sayim bi frere tembero fo banko dingol ka kiliya ko ibe o banko dingol dolle use la pour ka bero fay president ya si oda finde fitino finde anata say mu ne atine tele president wala le man sakunda e dépense kilo pour kayro e sabati gambia say tele bina kilo malalati ba wutambe même fo la momon lié ite me manke gambian koti si gambe jan kayro kono ni den na security la ni den na loptano la ni den na jisenu la loptano va ni den no la ka dum ne bije ko di borte damen ibe ni be den na la yaade son do fono la bari ni anu itaji that's okay you have all right in that ye bidi ko li ke ye business ol yele no problem ye ko dal sang ye bu njangolo lo that's no problem bari ka president o sindi na le dani ale because you know what I will reflect back onto you. It's not going to be easy for you again anymore. We're not going to take it. But in Benin Fanan Fola, pour ECOWAS Fanan, Lanyim Bankolu, Mulan Koebijam. Isi funti nyaje ko ka ambassadeur lu samba tundolo la. Indali lolum. Me lafla ko ambassadeur li finti. Ye diamu I dingolu ye ko. Ye fanjam fandi Gambia la carte fayola. Même bina mantora sabule ma sinin. Faba tinala ebela official walina. So mbete momento mu manke woninti mbe hakilima ya kaniko mbadi wolomit mai afrika ndamo soto kaf ni wol bende dame ni afrika ndam soto bele ka celebrate together yo bari bidum ni la banko ndam soto e ke la banko ta celebrate so wodo membe kuma yala wolondi mbal danila alen na electiono aliyem bula ngana mansa tombo dali el dabul na mansa tombo to ninga momon din suude wo kono kayro bandede bulu ñu gambia de ay bata jam e der leedi do de sa weddi do karta awonani gambia naajo sta awonani gambia naajo aweddi do karta jamma gasi kal ndi leedi jamma landi kal ndi leedi yay ey ey de ey okay so wokuma ya bakele alga jampa wala okay na kaytolu mili ba nyinina hay ka gambe di bari to nyalo mbafala ko luntaw ndefana ko wato do lan kanana time waste on luntaw munan nan ko kanan time waste luntaw ite gambe di mo flo dem be complain ka luntaw na kola ite flo ite la kayto bon nyamo kon ay koyma kon tabe mbulle kadi tel complain la luntaw la ite la ID card table bab certificate table kadi table carte fay kadi nyino ici imanta so de ka bo luntaw bere fayo ici te manda ite la luntaw mina officiality de yeah abina officiality so wodon sa kata
29 of May wolun nomu carte o nyanta registration o nyanta state folola banko tundo bekan bar gambe di men kuninta e fahamuda ite malavi nyim banko e dum fitino kon i malavi ngay banko falin nin kidola nin kesola ila tanga im banko falin nin kesola mim carte fay kesoti wori ite nyanda wila kan mu ne kida najen ko kido nin keso awji billahi ni molu tada fay kamfada ake bula kudore wodal nga chance di démocratie la mo lafta menna na choice nke kije okay kataka carte o fay ñe bondi ay senia jamane ñoy bar toñal dole yala saya kankula mba fula camera ba officiel dole yala saya kankula ni lumine ko Ousainou Dabo wiwu ndele nga ñu falé yele fiŋo wala be sukila asiso kono o ta balundila saka même fo wolon toñate assalamu alaykum ba sa prediction o no UDP be jelle soto no yalonte na party leader a predict bro no I don't want to go too high and I don't want to go too low but it's me yitandi wolo ñindiko it's going to be a United Democratic Party's win so I don't want to commit myself to this that whatsoever the win is obvious so whatever percent we are winning and we are the winner may His Excellency Commander-in-Chief of the Armed and Security Forces Alhaji Ousainou Numukunda Dabo Nimiyano ya nteda fula President Daba fula Commander-in-Chief of Armed and Security Forces His Excellency Alhaji Ousainou Numukunda Dabo kamo ba tele bulu banko kan abaraka akatu abaraka kamo ba tele bulu prediction how many percent eko nga predict how many percent UDP be men soto kimbay janimbe o fola lafta kuma kilinde fola bayre nga kibarol soto le ko Adam Barrow ay mole jo kodi bala kodi ba pour que ñi élection o manipulate o be banko kan kibarol be findikanne kay dandi ko Adam Barrow abe parerinne coming ala diamodo ngalon ne ko mole mati mi alon ko sentimental tal so même bato nate diamu dare aka fonole so ngawoleje ala diamu do le findita adu arra janni woyeke kibarol nga kibarol sotoko ibe parering MPP be parering ko bella pour ka je ko ni election o itol ba keno le nyamen drom pour ye win anan nata sele kibarol fanan kanko ye kodi babondi kadi mola mba ko folo kan na jarte tol fane menna ota jartan tol fane wol election o nying aketa nyaawnya let it be fair free and fair and transparent nga wala kele jang andunte sonna nte sinola nte lala kaje ko molena ka kododi molla wala mo kenso lena ka fobe election o manipulate la nyim banko kan kotenki koku ba kokoma ba kisi lele fo kaje ko ka be bondi ka jaba kisa woto ka landi mole ka landi gambiano le plateau kan ko be men ko beto ate benna inshallah ni ala yake ala be malundilale abe gambiano sawo kele abaraka bake honorable abaraka bake fela le jang bi kamarba official e nata murmuru la jang kana fada no sunte honorable mol ko man sunte wala bi nata wolto bi bari nda fanan sana prediction o keno kimba no nta ko no 100% yo no because as close then mari be lori nyana en kol den budum bedana jam fo salbolum